Kain po tayo ng breakfast. Kids, stop for a while. Kain po tayo, breakfast. Cornflakes kay Kian, kay Cheyenne oats. Sa akin din cornflakes na may banana at oats. Ito na yung breakfast namin. Kain po. Ganda ang panahon. Ay, full na siya. It's full. It's okay. The avocado will water. Yung nag-ano ako ng tubig. Kain po tayo. It's nice, the oat. Yeah. Buy more. Made in where I buy? Hindi. Like, it's not in English. Umbrella. May almonds. No, it's not like in English. Kain po tayo, guys. Hello guys, andito na naman si Mami Laura. Mag-harvest tayo ng tawag nito kamatis. Hinog na ang kamatis ko. Samahan nyo ako. Oh, maganda ang panahon, hindi siya makulimlim. Ay, hindi siya mainit, magdilig pa pala ako kasi hindi ako nagdilig kahapon. Ayan, kunin natin yung kamatis. Pero Kian, yes? Can you open the water? Thank you. Oh, asan na yung sandya ko? Ayan, oh, watermelon. Kita nyo? Ayan, may watermelon ako. Ala, andito na naman si Jackie talaga. Si Jackie natumba na yung ano na yung kukunin ko dito, yung kamatis guys. Hala, hala. I think so, hala. Open full. Hala, hinog na yung kamatis ko guys. Yes? Think so, hala. I will check. Tignan nyo oh. Yung kamatis ko guys oh. Hinog na. Ganito ang pagkuha ko para hindi lahat. Isa-isa ba? Saya-saya kuya do. Hinog na siya oh. Hala. Mag-harvest na tayo ng kamatis. Oh, diba? Ang saya-saya ko guys. Sabi ko sa inyo, magtanim kayo. Yes! First harvest ng kamatis. Tanim ni Mami Laura. Yan. Hindi lahat. Ipakita ko kay Mr. Johnny yung isa. Ito. Harvest time. Wala. Ang ganda-ganda guys unang pagkahinog. Isa-isa lang. Ang saya-saya ko. Hindi nyo mapinta ang pagkasaya ko guys. May kamatis na ako. Ala.
Natatawa ako. Ito lang muna, bukas na yung iba. Ito guys, oh. Kamatis. And then yung cherry natin, ito oh. Kunin na din natin pang salad. Yung saging oh. Kanina galing ako sa church, dalawa kami ni Tonet, and then dumaan ako sa supermarket, nakabili ako ng yung dilis ba, yung maliliit ba yun na pang bagoong anchovy fish ba yun guys. Ngayon iprito ko yun, and yun ang pananghalian namin. Mga bata naman is dawud ba siya, ay hindi, shish barak, niluto ko kahapon, so meron pa. So ang pagkain namin ni mama ay isda na maliliit, yung ano guys, pang bagoong. Next time bibili ako para sa bagoong, pero iprito ko yun, yung kakainin namin ni mama, and gagawa ako ng salad. Yung pang bagoong ba yun na maliliit siya, dilis ba yun sa tawag doon, and isang kilo lang, ay nus kilo ang binili ko, so kasya na sa amin kasi walang ang asawa ko. Ito oh. Ayan guys, oh. Kita nyo? Huh? Ay, isa-isa kong kinukuha. Ayan, hinog na. Ay, kamatis guys. Masaya ako ba? Ang dami dito oh. Kailangan talaga ang kamatis ay diligan. Yan yung talong ko na bilog guys, Lebanese na talong. Ay ang ganda ng panahon ba. Kailangan kong magdilig kasi ano siya, dry. Ito yung sili, kuha tayo ng sili. Nagdilig ako kasi tignan nyo oh, dry na sila. Ay nako, yung sitaw, eto masarap ito, dinengdeng, yung utong tudo ba ni? Nagdilig lang ako guys, tapos mamaya kuha na naman ako. Kian, it's not open mama. Open, full open. Dito net, ihingi daw siya ng green onion, kaya kukuha din ako. Gagawa daw siya ng tabuli. So yun, dami ko nang na-harvest guys. Kanina pa ako i-harvest ko na itong green pepper kasi mag-pickles na naman ako. Mag-imbak tayo ng pickles. Kanina pa ako dito guys. Yan nagdidilig ako. Happy lang ako ba. Ang saya-saya mag-harvest, hindi ko ang dami kong ma-harvest. Yan, samahan niyo ako mag-harvest ng sili. Bilisan natin kasi nalulubat na ang camera. Kailangan ko siyang i-charge. Nagkuha pa ako ng onion, yung spring onion ba, yung green. Hingi. Andito si Tonet, hihingi daw siya. Kunin ko na ito guys para mabuo ulit ang mga bunga niya. Namumulaklak na naman kasi ang sipag-sipag ng sili na ito. 1 year na sa akin ba. Hindi pa siya tumitigil na magbunga. Taglamig lang siya natitigil. Ngayon ako naka 3 bote na ako na ganito sa pickles. Ayan, konti na lang. Ang saya-saya mag-harvest. Okay. Ito. Ang daming nagtatago ba sa baba. Manghang ito. Ayan, pangkain na yung iba. Wala na. Init.
mga sili ko na gawin kong dynamite. Ayan guys, probably after 2 days. Ayan, lalaki. Total, marunong naman na ako gumawa ng wrapper. Ayan. Ay, may cucumber. Nagtatago. Laki-laki. Lusog-lusog. Oh. Kunin natin pang salad pa. Okay. Yung talong natin, oh. Ito yung pang babaganush. Ang talbos ng kamuti. Manguha din ako. Mag-salad. Kunin natin yung gunting. Saya-saya mag-harvest. Wala, ang dami ko nang na-harvest. Thank God. Ilagay natin dito para hindi siya malanta. Ayan, lumabas na si Haring Araw. Okay. Ito yung leek ko guys, oh. Leeks. Hindi pa ako nagtanim ng ampalaya kasi hindi siya tumutubo. Ewan ko. Hindi pa ata season eh. Pero itry ko pa rin. Pangatlo na akong tanim. Wala tumutubo guys. Ewan ko ba. Anyway, yan. Tuloy ko ang pagdilig and then kuha lang ako ng onion. Humihingi si Tonet. Dito siya sa bahay. Hello. Ito na, naka-harvest na ako ng spring onion. Bigay ko kay Madam Tonet. Ayan. Iniwan kong naka-open yung kasi magluluto na ako. Hindi ko na kaya pa ko prepare ng lunch. Ay, ang dami kong nakuha. Thank you, Lord. Sorry. Yeah. بس شوفكم من هيدا باسل ما بعرف تابعني انا ايه معلوم بدهم مي لا هلا شوف كله هيك ايه بس خليه مي على طول تيضل كل يوم ماما كل يوم كل يوم هلا ما في لا هيك الصوب ايه لانه وين بيعملوا كل يوم انا هيدا سيلو هيدا ما بعرف في كتير كود كله يا عمرو ايه يا عمرو عندي كتير حرام سيدي ولا السيجاره مع ياكلوا حار اخوتي عندك تلاقي حار طازه بدك يي هات ايه معلوم هلا بنجيب كيس بتحطيه هيدا اللوبيا لا انجو لوبيا اعمليها سلطه هلا بتعملوا اشياء فلبيني هيدا سبانخ لا بطاطا هالو ايه بطاطا هالو بطاطا حلوه هلا شو بتعمليهم هون؟ سالت كمان والله بتقليهم مع بصل ومع اللوبيا ومع الاشياء بتعملهم اكل فلبيني هيدا بندورة هيدا فورمي أول مرة اليوم كده أنا بندورة نشكر الله عليكي بدك تسوي يوكمبر بسنين هلا اليوم يا حياتي هيدا روكا بس ما بعرف روكا سمي ركا وين بلش يشلفنا هالشوط ما عملت البقدونس أنا عملت ملوكية خلاص جوني عمل بديك إيه. ما سالة تزبط ايه ما بعرف ليش شوف ماما ما تزبط شوف بقلوني شوف هيدا بدك بعد؟ لا بكاف؟ كتير هون بس خد هيدا ولا لا ما بدك؟ ايوه لا إيه. يلا نقي وحطيهم انت بالشقفه لا بالبراد. في حرام لازم انا اشيله لانه بصير هيك بس ما بعرف
البديك هيدول بدوني شيلوا هيك ليك شو ترايا ايه بونجور بونجور بدك بجهر اوكي حطي البعض كيس حطي البعض خلاص حط كيف؟ إذا بياكلوا حار يلا ايه جود لا خلص بس لا عندي في عم كتير تكبس حرام منهم الحمد لله ما انا مرتي ماضي عطتني شوي تبسم بالزيت ولا جد بحب الحار انا عملت كمان انا هاتي ايه زيت ايه اوليف ايه بس ما بعرف كوني هلا بدك تشيلي واحد دقيق ايه هيدا انا بدك شوي هيدا حرام ستي الملوخية جوا على الطاولة مغسلة ما خلص انا مبسوطة عندي بندورة هيدول تشيري صغير ايه عندي زرعة كمان يا ما شاء الله تشيري من ايدها شو خضرة يا ما شاء الله اسم يسوع هيدي ماما انت بوسيها إيه شو بها اجرى بتوجعها ايه شو هي بتوقف بس تفوت بتكون قاعدة بتوقف بتعرف انه بتقرب عليها وتبوسها هيدا شو اسمه بتعرفي انت اسمه ما عم هيدا؟ تجي شو اسمها انت معك أنا؟ رقم تليفونها ايه أنا يمكن اروح امريكا لا ايه هي هيدا قال بدها تروح في family honey. Hi guys, ito yung niluto kong prinito ko siya. Ito yung mga bata. Yung shish barak, gawa ko yan. At rice. And then ako. So ito ang pagkain namin. Yan ang sarap guys, crispy siya. I want rice. Okay. Gawa ako ng ganito bagoong. Kian, go wash your hands. Don't eat without washing your hands. Kain po tayo guys. It's not working, Mommy. There is Kishefe today. Today it starts the festival at 4 o'clock. Till I don't know. Like You wanna go? I was supposed to go at 1 o'clock. That's when I heard That is Shafta Haida. It seems they practiced something, but I don't want to go there and like I don't know anything. if you don't wanna go. You get because there's gonna be games. You're gonna explain the games. You know what? But then Nicola is not there. But Katie and Sarah.